हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन। आज चाहिँ हामी स्याडो मङ्की ट्रेल बनाउन हान्न आएको थियौँ होइन। अनि त्यही यो ओभरले गर्नु पऱ्यो किनभने मैले भिडियो बनाएको थिइनँ त्यहाँ त्यति हल्का भिडियो बनाएको थिएँ, बोलेर भिडियो बनाएको थिएन गाइज। त्यसैले यस्तै हो है, भिडियोहरू यस्तै आउँछ थिएन। अब पछि यो बनाउँदा है राम्रो गाइज। सो अनि गाइज हजुरले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है मेरो युट्युब च्यानल र अनि मेरो यो भिडियोमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। अरू भने त्यस्तै हो, अर्को भिडियोमा भेटौँला। Bye. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I could find my way. La, 1, 2, 3, go! Set. So guys, आज हामी स्याडो मङ्की आयो आयो गाइस, हामी हान्दैछौँ स्याडो मङ्की ट्रेल। अशोक लड्न गइरहेको छ ओ राइडर। लेट्स गो केटा हो, नरोक है। हाम्रो चाहिँ मान्छे लडिसकेको छ गाइज। माछा मार्यो गाइज रियान भाइ। ए आर चाहिँ कहिले लड्दैन। Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I could find my way. Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold. First time and last time हो। सो गाइस मैले भर्खर त्यहाँको एउटा हाम्रो जम्प हाने मैले बनाएर
अनि भर्खर जम्प हानेर अब हामी चाहिँ अब घर जान लागेको गाइस। सो गाइस एकदमै खतरा भाइ हट्दे रियान सरस बाटो भए हो। सो गाइस मेरो चाहिँ चेन खुसिएर मैले चाहिँ अब यति नै चलाउनै पाएन। हाँ को ल आटा आटा नसम्झ दिइसक्यो भने के भन्यो अनि भाइहरू आटा 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 अनि के हुँदैन म जान्छु गाडी। मुला मेरो फकिङ ब्रेक अट्यो नानु आउँदैछ है। मेरो ब्रेकमा ओइल सिद्धियो के